الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يوم بألتن لنا أتنتو كولا بسلا كلا صلى الله عليه وسلم وكولا إن شاء الله سالها كوبو إن يسان سايم بسيكو كولا أبنان في ديامون ينتو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا يا والد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. minuli alon ko be jibero la fe platform to sa mbal nyin kala fal ka se ko mo la ka sene abanjana be dunna ka tanyin kono. alka mo le Sheikh Ibrahim. Naam. Okay, sai ko ka mo le jannim be dunna mawdu woni kono mbal be kontuna mo mi alon ko momo be jibero la dawda to abdu jannem fo gambia la minul alon ko bebe platform to jamia tawhid islamiyya wala iskal jarren nabe be mol be kontuna be mol be jayila mbafla alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadi lawla an hadana Allah. So mbe alatantla na atando ko rambe sallallahu alayhi wa sallam ate anala saibu la nala bunton kol mumebe
alladhina qadaw bil haqq wa bi kanu ya'dilun minu yanko tarraka kiti to nyakan woto nyakan ne kila kitil kunta kam min sabata kitabo nin sunnoto so wokola fanambe jannim ka diamodi shekola komen karamo male mun kanuntelem ay mo jamale karandi gambia ni gambia tanole khudwale mun na alfalem mole mi alon ka bizita dino kola ka mol karande dino le labbe ala ko be ka wul a wulindi pour mole muslima yalo e dino long mi alon ka sabata kitabo ni sunnoto hanate man la fi nga jayi wala itol mum wolleti min an koy malla fi nge jayi wala barika beke watu watu ni afo e droy ka fulanu yidu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarida so ntol nga wolon ne koy bole do ko le bukala fi mola jayi rajendu ke ngani khalsandi woto ko lamba fla se ko e o jalna minum aymatan yahduna bi amrina itol mu wo wolleti nge tol jiki wo wolle fananti non ila kata ko nyi wo man nu mola e kan tumo min nanin ko dunda moli nyoto itolle ka sabandro ke ka ko nyi ko ndi moli ala kan kila kan anila ko be mi alon ko abe koyri wo ila mawqifo nyi ko me moli alon nyami so mbadi ngol ye wo ko nyi kama kontano kama kala wato din to la pour kana janka ku jamal ko ndi ko men gafu nyami ya walladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin so wo ko la fana bina se ko fon bulala ase banke ke ko la min alon ko keta nin ko la min alon ko be kering yo nin ay woke fana inshallah bina anyinin kala be sualo dilala ko no inshallah pour mo be se bo ko nyin kalama yo ko la bina na shekho bulala she ibrahima lillahi darru kama tarakta risalatan yawmal wagha ويدك في الكلاب أنفقت عمرك للمعالي مثلما أنفقت هذا العلم للطلاب سو أتم شيخ ولدنغالون شيخ إبراهيم فريد لا يخضع للتقليد وما هو ببليد ولكنه عبقري رشيد كلامه حلاوة نصر المعصوم وأفهم الخصوم رجل رجال الكفا وإمام الإصلاح مناضل يحب المضادلين ويحارب المغضوب عليهم والضالين سو أتم ومولتين من بيفا لقوة والمكولة سيدي أتالا والمكولة من يالونكو أتم وكولتين بافا علامة العلماء والبحر الذي لا ينتهي ولكل لجوء ساحل افخر فإن الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسد أو جاهل سو مبو فلان الشيخ كا كنتون ني مبايت ولا كا مرحبا ني ولا مول ميالون كو نالون نعرف قدره ندوم مول ما على دوكو فنان نول مدوالا ني اخلاص ولا ان شاء الله يد الله بالنصر والاخلاص اتي سانسا ان سابلا سي دياما سي كو ني تامندي مبا فلان الشيخ فليتفضل مشكورا قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا شيخ وساي سي مقدمه دينو له وكولان سنا سؤال ني تامندي مول بي لا موي كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين وبعد بافلا مولبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت فهمت أقول لك أبو بكر سيدي يقول نعمة رب لا تؤاخذني ما يقولون وقل خير مما يدلون هذا بدي مولم تود مولم كن يارو على مين فوق على مين فوق دول بجميع كي باركين دو تامين مي على هم كوا بينيا مي بارجا والله على ما لين تول باركين دول متا بارجا من بجانا ما دو بكفري آمين آمين هذا بدي ما دمالتي أنا من تامبي مستيك ولا كلا صلى الله عليه وسلم على كايك وإنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنب وما تأخر نمو دولة يأخذ من فوق كلا جنوب وسلم بفرا يقول برا على كايك يجنوب ومين كان إمام منك ما بيت وطلال وتجل كلا نجنوب وسلم كاتو على أتلا يأخذ وتو يأيتن لك وآدب بدين كندول بجيلة كلا بارا جاول فنان بجيلة بارا كندول ألم على كانا وتوتو جاول فنان ألم على كانا وتجاهده tutu ay ke barajo le wala tnani banko kono mbejele ala ko liyabluwakum ayyukum ahsanu amala woto momo ila safhatul amali be wala jibe la baake comme exam wato momo la pepa ka wala jibe ni wadi pepa jibe ka fala ka tan shola be la pepa tale woto be dunia min kono be pepa le kono mi alon ko lungolu amari be exam le kono ni ya jabi ko e pasitale ni ma jabi ko e tiñarale ke ni ma jabi ko yandi fefa fananji be yayto atol mo fulol be tati ñatale oto alama ala en tol be jampadi o ko sifala ay mbula mol kon mi yalon ko dal
ika ko momo akende mala ya akende ma no ma fanan ka tata inshallah be ala dan la kana fen fo jami yalon ko atike katiti mol samoy ay ke junbe bati kana fen fanan fo jami yalon ka atike wuliyalati atike molati la dalilo ta ay ke wuliya ngawle foje be ala dan la fanan kana kuma fo jami yalon ko atimo barandi sakati mo fitna di inshallah ala baraka ba yo ala baraka comme ale seko la diamo mo nyamin mba kontona mba jayila ni mukaddima kendo min di ala kumolta minul fo nga womo mole mi alon ko nga woji kala kuoto le la famaji obe salafol mo kendol sunna mo la kuoto le wati nga fa dron allamatul ulama wal bahr alladhi la yantahi wa likulli lujin sahilun ifkhar fa inna an-nasa fika thalathatun musta'dhimun aw hasidun aw jahilun yo mba fla sheikho ko khum lil muallim wa fi tabdila kada al muallim an yakuna rasula yo ko la français ko lafte ñinin kala mol beje be la moy kam min siata mo keme mo talulti dunya la karo be la minan ko gambia non le minu be gambia banko ka ni minan ko be tuba du jang ani minan ko bo tanoto hadama dum le minan ko dol beje gira soto e kaaje ko nyanta kulon ne la dino to le surtout nin ko lafta dunna moli bulu nyoto a taw mol le fon e be marali wo dino la banko kan du tol ka jiko nyandi la karola okay so ilafta millon na seko ngani kibaro soto kibaro nyin comme molbe a moy nyamin e kamin fo le saman sami akamandra lafta nyin kar follow min na kaje ko molbe je findita ye foro ke dol yen nyin karo ke platform wala jang ani wotanoto iko fo majlis al ala wala sopi sami council ye president kuto le soto ba wala hani lafta yo la ko ni molla fo altol ale president kuto le soto mol ma kalamuta bang wala hani dan election o manke follow and the president koto buka so election o manke okay so ngawod la mo le seko min fa ko election o manke follow ndum president kuto buka soto no ning election o manke wod la to ko sa lefte nyin kala min na mi atondi seko demin fon yalon ka be dundi molu bul baake ndu lefte je fanan ko ndi baake kaaje ko jamale findita gambia minul yalon ko ye fan kumandi altol lela ndu wol fanan ko tol mu supili islamic council leti ndu wol mu molleti hakko soto banko ka wol fanan mu molleti biri yow fodro mol bulate no male ye kango dila kadu kaaje ko altol la wato bandale son ka wulije wala tine tol fana lote fay so biri tol lote faye mol fana nata bule tol noma yal tol tuje la fay wod blañu koyndi kadu ko biri tol lota ko e banko be tamale so mol e atrafo kela kaje ko sayi tol lem subi sami consulti min sotota okay bari altol man so wo ko nyinna sa lafte wod la ko ndi fo gambia subi sami kansul fulal bije wala hani fo jamale findita min an ko ye fan kumandi wala ban wala hani so lafte wod la ko ndi hada sira mi alon ko abe caring sign ye wod la ko ndi mo la bake kata jamale hakilo du nyoto surtout min alon ko mantra banko fon kanje alaji ngamera nying nenenga o fonon teleto ka senkanya tahsilul hasilati supi sami kansul fulana te kenola bare mbe signilon ko alay mi fo ni wo manke woto dino nying mantara to nyakan ka to alay mi fo wala nyanta kala ala ko alif lam mim ahatiba nas an yusra fa yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allahu akbar woto ka kudo lije etela balwo kono yaaje ko be mu dino leti nyanta tarale ka to kala e jarabala pour kala li men e jadan ta damen mote kering ni anon ko be battar la balori ne e ko muslimo leti ya ala batu ala ete kadu inene man tambe jarabola ton bele be jarabo kono mote kering ni alon ko be super mol bele be super sami kanto ka gambia bele ta matati mi mo wolem nyenti ko regulation le beje mi ati na ko ka fe ka tami nyem bunda to yana yake president wati wada mala beje bar mol be musu bi tabi kan so de wala yo wole ati nambe mol be ko mandila na ke kan kili wati na muruna na pol jibe nga taku mote je mi yalo ka timata la min tore mantima Ibrahima Jaji mantima Dr. Mbaye mantima Sheikh Bandi mantima momo mantima momo ila fetale pour konoto diala ala ka fo kila ko washawirhum fil amr kila mi yalon ko jibril ka jiya kan ala le ka kina kay ko washawirhum fil amr to mo bele sola tawallal woto wa amruhum shura bainahum wo be mol bele fana sola ta ka to ala le yanko nin tol tawn tajina problem wala walatinna
mo mañam fan lole fan sun décision ota foye muru inni mole ke kankelenti décision e namuta ko musilmol ka ke kankelingoti amu kulet mi alon ko dino sola taala Allahu akbar wa tatimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu niyata ni ayoji ta ka wa tasimu amrolum wal amru lil wujub ma lam yashrifu sarif jan sarif teje yabqa ala umumi wa ala itlaqihi o ton be nyanta fere kala ngaje ko e titamo nyimbe kala nyaadi le faye ke fenkol ben madama al furqatu azab o ton nyanta mula rahma be dam to ngajemuta wala tan be mol be komandila kaaje ko ni shaytano nata ala taddu nan tol kono nyanta sulundir le ngaje ko dal nga baylen na sufu fo kono ma nyanta la jele ayaje ko dal nyin ile tirinta lat to mi yalon ko ulmu mo le mi yalon ko ashika bakelin pakelin dingol le manyane kuyande la le na dun tawte ba jala ka te kenala katu gambia la doya nyin ning imanke kari famati ibe kala fandinde wallahi ni ma ka fandinde ibe kala afandin teri maleti ni ma ka ti o te ba jala ko kari fandin karamolem wol bebe kerne mi yalon ko dal jang ni nyinin karo ka te tambino la fo ale dendula to mi yalon ko dal ifangu mayi laal be denna damen wala tan be ci hakilo ngaje ko dal nyin natale pour kaje kon tol be nyata kan kelinde nin kam nyanta wale lan saje ko dal nyanta setan sun lawto wanyana sankelande woto nyin no wala so to pour ka ko mole kansul fulati taran wala jele ñomay bale ale be jele mi yalon ko setan la nyanta do elafta du naje baro bantale inshallah mo def amani Allo Sego allo naam yo nga wodulato moyle wodulato seniata bake ndun daima nanu no seno dhanna bikum wo bi rabbina nka njiji ko nyandi altole marira karola pour kata akil fla soto wodulato koyta bare niaje nka senkan daima comme arabol kamin fal e ada yakunu fi ifada ka ko dol senkan wo senkan ro kan na fale di mola surtout mini alon ko man ko nyillon anin dol beje mini alon ko ila sayo mu tagalguloleti pour molye dunyola adiamo sia wo kam man ka sualo dol senka so lafta yenyi lami fo je ko ita bake bari nyinin karla nga jennun moye shekho nyinin ka shekhana hafizahullah wa ra'ami alon ko akiran karamo mati nkanunte ba min keda atondi fango ala Muhammad Amin Touré ka nyininga ka fa bari ngamo ko altol supi sami kansunun ko le aliye fonyo do ko la le say modole seita alnoto altol fon le trafo ke ko aliye fonyo le wo journalist oni ya nyininga wala so laftale coming itebe mu risala sifale kila bawo biriye nyi noto koy ni ngoto moyle say ninga molje hansay ikalafi pour ka sayo ke pour ka mantol nyi dundi nyola tol elami yino la karola ka atondi supi sami kansul tokuya wala mol mi alon ko bieno ma ka wolle tokuya itebe mu risala sifale fono la say la mor la mi alon ko liyatma inna qulubum ka je ko nyi mol mi alon ko kanyin tashwiho keten mala umbi alaka nduitol mal londi fon so ka diamu ko minna kata wala fo seko ka je ko altol yoto bulale so ko on tol malo ngam fan kacanda ni mol nyi karo ke Cheikh Ibrahim wol Cheikh Alamin Touré wol kara Cheikh Bano Drame fo itole subi sami kansul tujele sa ye fonyole komin kenni ko risala nyim futata atela nyamin fo iso blato ko indino naba banko la president wala taka tamantamo ke banko kono se council la ngaton ko na eta tamantama wala andi to le besilo kan mbela fle diamoni 5 ans akuma sidula to nun to nun network ko nyim fengeta le demande lafte diamoni 5 ans akuma sidula an kamin fole min ko Cheikh Touré man super sami council to mo silo ka konti mo alfalati mole ya to boya karafa ape bola je wato men nafanan ata fayla kam pleno le kantam ata fayla silo dol fana ya tombo yo abella na nyimurundi la mol kan mol ya tombo ye mol tomo fana min betar la jede okay amma mi ayati nako atele be jahani shayi
kontone ka fa ko be supri sami council la nyaaton ko kontone mi mama Lamin Touré sanin do be je nak banko ma wolon folo yo barakallahu yo yenin blamin fo iko president baro findita le lafte je 50 sori ani supri sami council la president o itata fenko la kodi itata tamanta wala okay so woga tandi ko sayin fenke man soto kote ke mi yalon ko ay atondi fango banko la president sondala pour ana findi lafta ngani bla bambandi bake kodi nawale fo wala mi ko jafes ka bonni lolu nak mi be lafta television o jiba bajala jimale be ja wada malem okay yo seko wodla to fanan ibe kala fandinde wallahi ni ma ka fandinde ibe kala afandin teri maleti ni ma kati o te bajala ko kare fannin karamolem wol bebe kerne mi yalon ko dal jang ni nyinin karo kate tambino la fo ale dendula to mi yalon ko dal e fango mayi laal be denna damen wala tan be ci hakilo ngaje ko dal nyin natale pour kaje kon tol be nyata kan kelinde nin kam nyanta wale lan saje ko dal nyanta setan sun lawto wanyana sankelande woto nyin no wala soto pour ka fo mole council place taran wala jele ñomay bale ale be jele mi yalon ko setan la ñante do elafta du naje baro bantale inshallah mo def amani allo sego allo naam yo nga wodulato moyle wodulato seniata bake ndun daima nanu no seno dhanna bikum wo bi rabbina nka njiji ko nyandi altole mariya karola pour kata akil fla soto wodulato koyta bare niaje nka senkan daima comme arabol kamin fal e ada yakunu fi ifada ka ko dol senkan wo senkan ro kan na fale di mola surtout mini alon ko man ko nyillon anin dol beje mini alon ko ila sayo mu tagalguloleti pour molye dunyola adiamo sia wo kam man ka sualo dol senkan so lafta yenyi lami fo je ko ita bake bari nyinin karla nga jennun moye seko nyinin ka sheikhana hafizahullah wa ra'ami alon ko akiran karamo mati nkanunte ba min muketa atondi fango ala Muhammad Lamin Touré ka nyininga ka fa bari ngamo ko altol supi sami kansunun ko le allié fonyo do ko la le say modole seita alnoto altol fongo le atrafo ke ko allié fonyo le wo journaliste oni ya nyininga wala so laftale coming itebe mu risala sifale kila bawo biri nyi noto ko ni ngoto moyle sa ninga molje hansa e kalafi pour ka sayo ke pour kam mantol nyi dundi nyola tol elami yino la karola ka atondi supi sami kansul tokuya wala mol mi alon ko bieno ma ka wolle tokuya itebe mu risala sifale fono la say la mor la le mi alon ko liyatma inna qulubum ka je ko nyi mol mi alon ko kanyin tashwiho keten mala umbi alaka nduitol mal londi fon so ka diamu ko minna kata wala fo seko ka je ko altol yoto bulale so ko on tol malo ngam fan kacandani mol nyi karo ke Cheikh Ibrahim wol Cheikh Lamin Touré wol kara Cheikh Bano Drame fo itole subi sami kansul tujele sa ye fonyole komin kenni ko risala nyum futata atela nyamin fo isa odlato ko indino naba banko la president wala taka tamantamo ke banko kono se council la nyaton ko na eta tamantama wala andi to le besilo kan mbela fle diamoni 5 ans akuma sidulato nun to nun network ko nyim fengeta le demande lafte diamoni 5 ans akuma sidula an kamin fole min ko Cheikh Touré man so be sami council to mo silo ka konti mo alfalati mole ya to bo ya karafa ape bola je wato men nafanan ata fayla kam pleno le gantam ata fayla silo dol fana ya tombo yo abella na nyimurundi la mol kan mol ya tombo ye mol tomo fana min betar la jede okay amma mi ayati nako atele be jahani shayi
men ka fa ko be Supreme Islamic Council la nyaaton ko kontra mi Mama Lamin Touré sanin do be je nak banko ma wolon folo yo baraka bake yo yenin blamin fo iko president Barrow findita le lafte je 50 sori ani Supreme Islamic Council la president o itata fenko la kodi itata tamantama wala okay so woga tandi ko sayin fenke man soto kote ke mi yalon ko ay atondi fango banko la president sondala pour ana findi lafta ngani dula bambandi bake kodi nawole fo wala mi ko jafes ka bonni lolu nak mi mel lafta television o jiba ba jala jimale be je wada male okay yo seko wodula to fanan ko da comme mbadingol aliya mo nyamin seko ya fo nyamin mollem dron e kamin fo ning fuqat sabun itol mu walleti ke fan kuma ni ko walla mi an ka mantra je woto sain ken no nyimba fly ko malumato min futatala wo malumato nyimmanke malumat sahyarin so seko lafte nyinin kala fanan kadu nin ken ni wala diamo kono mi an ko benga jibe fi social de Gambia la tele bungo to min keta Abubakar Jabiti ay nyim fala kumo kono ko madraso la na Gambia je comme wo lafta kala kany majalisol kele wala ñi dika majalisol buruka Gambia so dami yalon ko ay mol fenke baake ay mol tashwish kay lafta ka jelon wala ñi diko fo madrasol ni majlisol problème wala be tema bang majlis talibol ni madras talibol problème wala be tema bang munati na Supreme Islamic Council mol lafta wala pour ka majlisol kelendi pour ya majlisol buruka kadu ala diamoni yo wala itanindo ay wala fo kamal ishara yani takfil al aqil so lafta yo ko ndi mo la ko adawa min fo eto majalisol ni madarisol tema wala maahidul islamiyya fo to nyale mba wala to nyande alaji to nyato nyamasi janka mo fanyandi bare min be jotti ko ntente fama kelen la ka tunte buluta majlisol ko no majlisol ti fama ka majlisol ko no ibaje ko majlisol islah lo mi alon ko dal islah wadi ntolla islah wala tolla Gambia ni Senegal ni ko majlis wala karantati bara arabu kan to ni ko majlis amanka karantati ni ko majlis o anka karantati min ka karantati ne to ko sen ko lo le kadunje wala kan be sabu okay la mushkila wala la mushkila ibaje la ko ni ko karandola o mo madrasa lati majliso musido lalati arabu kango but ibaje la ko tolla kango ton tolle nga yele mani nga je ko ni ko majliso len karantato anin madrasa len nyiti ko min kasi santo ay karango ke bara be mu karandola lati ndafta mole mi fa mole nyiti ko kila sallallahu alaihi wasallam Jibril manji ka tara ay lole mala abakaran wala o man soto lafta moli afam fananko kila ama harfu kilin shute fa fata bulag botte jemi alon ko jibril kadame safe kila ka karanjele aman soto lafta moli afam ko kila la saibol ye qur'ano ta kila la nemoto bara man ka ko dula karle be je kila ka sija ka mol karandi jaman soto yemu taliboleti wadde be je ka dar sota be silokan wadde be je be sirinne aka dar so di dawada woto Imam Malik ay karandiro ke jame ko na man karandiro ke ko fenko to luteroto ye lole samana ay karandiro ke jaman kete ya te fana karande wala nyama Ibn Abbas yul be karandiro ke wala nyama woto ni wo be kela molmi ba wali kala e wali samba yin ta kala nyama bara karamo ke nyama wali sambana do sita santo do sita duma do sita fenko do be tamala e karantale abema wali sambana mbesi fere kan ngalon ko qur'an kilimon kam min karan wala moti ya karan yiro koto bismillahir rahmanir rahim wadda malabe ya karan pleno kono bismillahir rahmanir rahim ya karan dawud abubakar jabir jasairi ala kitabe kam fa aysar tafasir wada be jaka aka safele nabe tamala wada be aka fenko do safa be pleno kono fa abata alif kanne o tay majala ko londo man do la soto ite chance soto pour ka karan dawda yiro koto bang bumo kono bang ya soto dawda karanjele ni te karango samba yala ndu lato e ko be sonko kala woto ibe problème male soto la kat ko niye nyininka min tambitay bema mota fala ko karlem karamota en Bukhari
Bukhari akara mo ñol bebe bam be janjandinde asi fintino kabo sere ko nakata fo basse ñongala pour ka hadis kilin tana auto anda ka fa ko ayata min bulo ma karamoleti anda mallo sambawote iman dum class auto anno fana ama karandi do lato dami yalo kay safa ko dal class karayo banga tandar dakar ñimbe mo fedeti mo le alandi pour karandi to sone a nyame ma o ma nyanan tol samala kata ka sonko keje sonko kute oto ate kering wala dan lafta pour mo le o fa am tende ke kaaje ko nyin karankar wala mtende karankar wala mtende abe man ko ma min ko ma ate kare londo so do damale ko ma ata yo londo so to wala ko ma ata fe mo beti yo wala lafta pour mo le kalam to nyama karanta nangam na wonte oden be nga fere kala nga daji ko soto mi yalon ko ni ke baje sa bunya ni dini oje sa balafa ye min kara yo tamandi bare sonka teje ni momo mo abe sonkola akaram fe nga ma fam banintol nga na karam fe mo fam wallahi karanta madrasa dara abemulo ni nyon li don nga fere nga londo soto nga kara wala ko mata beti سيكو لو جابرو بيتاتا كومي علي بن عبد الخالق القرني قافو نمي الشمس حق والعيون نواظر ولا يخفى إلا على العميان hansa in setenten wodlato koita aku en kontan bare lafte murul lakata subi sami kansul la ko kan koteke wala nyindi ko shay'atul findani in shay'atul kaje ko altol fon be cheko min be jala wato bandandum carte fayo nyanda kelale bare carte manna fayndo amam boje ndala wato banda wati jang alman fem fo daliye de wo koto so bitu molmi alon ko ilafta ika sayo ke o sifa la kaje ko ilafta pour ye kulonje wala dollar rakba mo pour ay ko ila dollar rakba mo pour ye masibo e keje la samahalla so wala fta kalo muna be kering muna atin alman carte fay muna keta Cheikh Alamin be amam boje fanal ma falin fal lafta ka subi sami kansul majlis ala ka ke tawritho le tibang ha so lafta ka wod lalong sama abetata bakere madama pour lo nindirolem pour kanyo kalam tandala ko mata ko ke pour ngati amoto kabin time tata fa banta subi sami kansul membership fa sabale beje e kami elect o mo tanin killing wala ka officer tamandi yo lejna tamfiza beje mi yalon ko executive committee o mo taluru leti o mo talulo ni min ke fenka wala min ko na ka fenka general body wo tata fo mo siatare e ka bonna banko dawoda regional ne ke la mo le delegate mi yalon e kata fo mo worola ora mo sey wala kana ka o mabe kabin tay mo banta nga nyim mission wala commande mol be sita kay tan la ko de wato fela sita Cheikh Touré la jamano anala office mo le la tay mo bantale nyante election ke la fonga mutanu ka nyanta kala april tambira april min tambira ten nyanta kala no wala budgetol min kala je wala min ko nimmo mo kana min ka bonan jan dulalto ko e tara dollar soto ebe do moro kelale ni be sela ila paso tani na nyanta talale anin ku jama ya ko office of tol na tawata min yaje ko julole be jami alon ka nyanta jola ko diteje ko sa woto mo finti ngado no sono nyini awato tata fasi ko do ma soto no akalantandro santo la kaje ko dal lafta change kelale barna kan saide man fen soto pour ko change e ko ni ko kalim batu wo alim batu wole beje bar fem mi yalon ko nyin fenke committee sabol ngamin commandé wol be ya kalamtale problème jamale beje wala tina ni atan ko kabrin tay mo banta toure be derin amam fem fo woliye ay kule ke mi yalon ka manya nakala par kabra nyin be commandé kay tan la ko nyine be kering wol fo yalla ne ko problème be je nak fo nga solf bari ma solf non ko ay ko say mbato fo la jandi ma solf la woto toure karafo e min di ala ka wala muta folo janda wato be sile ba fala ko say nga ko do sotle nga do cey wala be je ko sanata mi yakna ko toure be je hani say wadda male
yo se ko be tentlam be jeyila bakela o jabir kendo kan ndum inshallah tumando bato ni mole to me diam tamini alon ko tonya molle mol fana mi alon ko ikhlaso molle ka jikila ila kumo ni wasabata bak so lafte ni ngala katu kenni ngoni birina be diamo la nukta yenyi ndula fo ate e tarado ko kula kaje ko alka kodo sotole e alka jame ngollo so muna na kodo man soto pour carte fayo weke I would like to alaji super sami kan so kabra lo ta sorbala jamano hani phobia anene man jamen kelilo jame on me kan so lo kono hay atele da sele yalo wolle fololo wolle fulanyangolo mam gom sise rahimahullah la jamano official membe je ma banno den sa en ka fa kontrol ka jame wolo super sami kan so ne man jame lo de anene man soto yite nata ani subi sami kasne man jamelo abadan anene man jame ani kililo amanke kabin sorbala jamano fo bi subi sami kasne man jamelo la ka fa ko subi sami kansul wole nje ko la kare am moy fo ko hammi bala korda ko na kasemalo moto anene man soto subi sami kasne man jame wolo sa nin ko Sheikh Touré abeta damun tadamun kela karam mo la fen ko jole la teke so le ke jole wala mi ko ni so sami kan sol ko korta kan na ke fen ko jo do ko lal jo wala mi ko dal so sa kan so ko do babul ba tadamun la ko do ba fa la ko so sami kan sol le tamatati ani etiad la ko do so sami kan sol le tamatati ba hani banila karamo wala ko do ba fa la ko so sami kan sol le tamatati ba hani masakunda mi masakunda tijang ni masakunda korta ka ko do ke mo kilin na ni masakunda ko ni buka kor ke la ko ol ke no ita fala ko masakunda man kori fengo fenala budgeto lam ni budgeto man na damente ka fala ko jam budgeto fenteje bara man ka nyindi ko molbe min beje nak isel la ko da ko ni be faring ni man tara da muro la wonte wote lafta molde o kalam taw nyama ala baraka yo sheko lafta fanan kanillon kata al ay kuo do keje e ngamira wo mutana kudol ti domanding di amonin kono kaje ko sufi sami kansuli data bete arine bin Sheikh Soriba wal jamanu rahimahumullah jami'an fo wusulan ila Sheikh Banni wa Drame ila al-ghayat 2008 birin Muhammad Amin Touré Sheikhana ate sultan nyinta wol tole nyinta galgulo be kumasta bare min 2008 kabo 2000 kata atondi founte about 90 wala ma arif 92 problem man traje subi sami kansul beta ku kanne wodanta Sheikh Banni wa Drame la okay so bar bir Muhammad Amin Touré nata kata woy sandula kuol mantra ta ku kan so kul mi anko wasrani be yani rasail kathira ni mas'ala to kaje ko mune keta jang fo ilafta sirale dund la molda mate ma minul be nyin blato ban sainteng ani minul tambida kaje ko imantra ku kilim fo isat afono nyeko na shekho kaje ko mu altoliye mol mi alon ko aliye ata wolle subi sami kansuli bijenu Sheikh Soriba wol biral tol nata altoliye walla ku jumale mukhalafa nyoya mi alon ka mam beteya you know min kumasta min 2008 ila الان وقبل 2008 alaji ntol man kuje jami'a lon ko dal ngake jamanta ku kan ni wo manta ku kan mo mona fan sun jarabolem ke ba kadingol sota kata fo dilulu do ka koy do ka fin do ka jamfa do ka sutiya abe mo alale adela ni atara ko mo mona fan sun jarabola be mo jarabolete bantol baje la ko nyanta min kala ngawle keje nin ku manta ku kan la fanya ko ku karle manta ku kan andu faran ata ku baliya ngaje ko ngalal soso be sonna ko manta ku balnya tara ko alay min fo anin kila min banken tol ngole baraje ata ku baliya de mam pare mo la kito lan lafta ala kiso ka foko dal jamman betea ala ke ku ala ketende nga samba ko mala lafta la nyame ma inshallah ani tilo min fintalen sai alaji do be jaba fala ko temal la fitilo la do ba jala ko temal la fana sunu yala ni ala ya tu mola fenkole mola lafo aben nyame ma ya ke wanyama ten dunya nyi betola sonko la dro ite mi fenkela mi yalon ka simol nafa bar ni wonten mo la fina fengo ite te wotalano ala da male sa talano ni wonten do be jabe la fin shuto e lafa do be jabe la fin tilo e lafa do be la fin tilo e tala bar ala da male ka ke faalu le mangri moto
minna tan tol ba samal ala lafta la nyame ma mo la la finna fe on tol ka worno ma te kenola bibi na president men beje ay baraw barake dol be jabelo ko ka fese fese ala e da wala nyama ala e da wala nyama abbe fen do kule ba fala kama andu nate place di wala ita sammanola min be tiata ko mate yak min keje woto momo e sifere keno ya lon ko ni fata ala be yin kala ele min bara ture min bara ala te yin kala la sheikh bandi min bara ala te yin kala la serba min bara ala te yin kala ite min bara e be yin kala wala kaburo kono fere ko e be ti adro ni tura ka kule ke mala ka man bete ala kila ko adini nasiha ta e kata ma ya fa ko nyin ku kari ka e bete wada malem barakalo ka mo fese fese mamira baraji be je saka sike ko kendeti baraka baka yo betata ba atla karri sal ngarde to kiyela whatsapp kono ya jibe sande wo kono be nyin karo kila ko sai lafta min fanal lonne ko Sheikh Ibrahima ite birin be wodiamu dulato ya foje ko bake nin tum fenkole mola lafo abe nyame ma ya ka wanyama tin dunya nyi betula sonkola dro ite mi fenkela mi yalon ka simol nafa bar ni wonten momo la lafina fengo ite te wotalano ala da male sa talano ni wonten do be jabe lafin shuto e lafa do be jabe lafin tilo e lafa do be lafin tilo e tala bar ala da male ka ke faalu le mangrid moto minna tan tol ba samal ala lafta la nyame ma mo la lafina fe on tol ka worno ma te kenola bibi na president men beje ay baraw barake dol be jabelo ko ka fese fese ala e da wala nyama ala e da wala nyama abbe fen do kule ba fala kama andu nate place di wala ita sammanola min be tiata ko mate yak min keje woto momo e sifere keno ya lon ko ni fata ala be yin kala ele min bara ture min bara ala te yin kala la sheikh bandi min bara ala te yin kala la serba min bara ala te yin kala ite min bara e be yin kala wala kaburo kono fere ko e be ti adro ni tura ka kule ke mi ala ka man be ti ala kila ko adini nasiha ta e kata ma ya fa ko nyin ku kari ka e be ti wada malem barakalo ka mo fese fese mamira baraji be je saka sike ko kendeti baraka baka yo betata ba atla karri sal ngarde to kiyela whatsapp kono ya jibe sande wo kono be nyin karo kila ko sai lafta min fanal lonne ko Sheikh Ibrahima ite birin be wodiamu dulato ya foje ko bake nin tumo minna altol findita aliya ya tarado tandi molla min yalon ko e subi sami kansulu kutole soto wol balanta o kula walla fem foto comme molle min yalon ko ka molla kumo tarwij altol la talibol ni wol mamanda kad yakunu fitna yaje so ay ko ya foje ko fitno mi be mamanna jang atekela kundindi comme yow fo la diamo kono comme ila ftab ila o kumo yim faham la yow qasd mune kamma ya ko nyin kuma sifa ka o sen ka buka beta ya ka tumi ya tuna ka buka ye moje yo baraka alim batu domani seko bina ay mukalama muallaka soto 1 minute ama kuntu da be mu alla kala abe murana sainde aman kuntu de abe fenne to pato ka ay murna bari nga jiki ala kumo fanam be ka seni ala en kamin fo mo be ka moyle abe correctri nga mira kodi Okay, what I better say, Ibrahim, better.
Yo, Sego. Allo, salamu alaikum. Yo, Sego ya ko bwen yalo mol min be jibe ka asiata tata mo keme fula mo tan sabanim feng so biri network ko nyata demandi mol be ibe fenkeri ka foyle baran sa fo Sego nata ni aje ko min kenyi ni ngaje la Sego na lonne ko ila itala kasdo mu minti je mol mi yalon ko be kalama yalo min be kering ani lafta minna wol yalo ne ko ite ila fenko ila gaya mun ko walle mun misal woto dinol be wuro la je min be kere ngawle fo katu momo anene mo karandi saje ka jele ko julolem anyanta karamo fasalale abe kala tonyale ta te kala tonyale ti on problème lati Allahu akbar wala na momo ni ale ma ko fekete nyaton koti fere ke yalo e kamune kuma bi ninte nga Senegal nen Senegal ngol ta jala ko Gambia en tol nenne bandi ministre kilinge Gambia Senegal nen Senegal kol ba fola ko Gambia ko len nen andu bota mo kiling communauté be jamemba bare palaso le o sabu palaso le sabu wala na nyaton ko ya alala ni bolem ni alaye landi je foye ke motimi yalon ko yetambi marahil jamala ye tarbiya soto min be denni ila jusola karola yalo muntumala nyanta komala anin be mune komala anin ka kuma fana be komala nyaadile wote mboto sikeno motimi yalon ko istimol sambano ha bani keta motimi yalon ko e ka sagar le lungolum e ka fenkal da problème le imaje Umar bin Khattab kabri yake khalifoti ayaje ko ate tonya de asangaratale Khalid sangartale itol mo flote tarano la kumoto isaje ko la marosi kolea wala na Khalid jindi ala general yato nyimbe mu kule timi yalon ko asike kuti mi yalon ka se sone yaro sambanan hikma si tarano yele yene atina momo ni e ko mo jibe wa dobe je e ka son ku jamala e tara dering ka tuka mankete la ko damalati bare ninte diamuta molbe mo ne fola ha Imam Ahmad kabiriya bute kaje ko Qur'anu mu da fe ngole ta ko Qur'anu manke da fe ta alala man ko tolem amonyol be je mi yalan ko tarta la kelin wole o fo puri e kana e bula ya te bute nyanya man son dol kay ko dukare e min ke la bala e balo tora bakale sa dukare o ko mo nyufo aya fan fenke nak ko mo le kala jibe e yo firo ke palanteroto ay mo jamale je mi yalan ko kalal be bulu bukol be bulu e kamane bato Imam Ahmad be mune fola fo Qur'anu mo da fe no wara man ke da fe neti a konte hañi la ñunul be tajala ko yen tele bute wala tan ngani ko mo fo iba fala konte ko o masulante o tanola a sontele ka taraw o yankan ka to kono pour nyin kama dino e kana o to e momo tammendi dawo da nak foye fere kana ka yaje ko e be sonna ku jamala pour ten hoyeke ku jama sotonole o mo hikmale timi yalon ko dal alay woni mo sek bandina kabrim banding abe bolaje lungo menna aya kankola akomi enne nga karamta ma karamta yam futa bela se ku ture fana se mama lamin ture fana nga kawole fo akomi enne nga kalamta ma karamta ani min lafta kan nem fan hanna man nen yam futa bela Allahu akbar o mo kuleti mi yalan ko alala parandirolom wala atno mo sifal ni tarta jaato dak jikitale ko bebe kala kero damalati to mo fente yemi me kala koroleti insha Allah mbe nga murole nyama na nyomu tawanyama andal salon ko ni mo sababe dawa da nak kilimbe je mi alon ko fofulo nyiya mako e kaje ko yiso nyin tenkundi e katanya me amamben ni o manke bajala ko celo da mala da kala woto doye ko mo fo doye na ko mo fasari do man na ko mo fasari alaje ko ntela ngani o minti o manchi ni ngani o mambete ala fanyo ko e ko male fo mi alon ka mambete ya
na bete atana ko mola fasaro fana abula ya fasare bare sama ko no kura kana jitu bo soto amante la karola ni mo enenje nak ntidal yam futa bela son tale ko e kila ne ala nen kati ko yadullahi maglula yo kabri ala mi e dai ko abulo jata ande ni jita tele ke so niji ni ala ala atele ke so nyanya ko abulo jata o to ni o mario ni o ala nen nak kante nen on defenti o mu kuleti mi ala ko jarabolem wallahi fo e tambi ni o tambita lafta taminin kayra kono inshallah sheko ila kumo betata komi nga foynu nyamin bayto to ifkhar fa inna an-nasa fika thalathatun musta'dhimun aw hasidun aw haqid wo nga wolonne komi kan ndrol ni nyin kol min ka lal ka fo imam shafi'i min fodron idha nataqa safiyu haqidun fasiqun fala tujibhu fa khairun min ijabati sukutu fa in kallamta farastan wa in khalata kama da yamutu so lafta kan nyin ka roke fanam da sualo la ay moli hakilo jakasi baga komi ka de ko alfa dobi yemi yalon ko atomu baba drameleti atebe subi sami council konore aberawdatul majalis fanan kono nda tekra moti mienyi hizbo tasis bar kunun ko ya nyininka atenata bala wo kula ndun ate ko itolle molti no minio hizbo nyinde da baranata foka be america le banko kanu so biri ko nyim beke karawda nyillo inata te kumandika forcer ka ke odlato president ti nda temu moleti mi yalon ko atebe subi sami council amurta berawdatul majalis so mawodla fam wo keno ta nyaadile ani wo ka keno nyaadile afalo le diata wala na fem fula nyi marano le ay jola ay go afalo le diata abeta bagale yo so molma wodna fam ani secondly adiamuta fanan kaje ko rawdatul majalis ye letaro ki altol yele so munatna altol me jabi alman fem foye alme atraf fanan lafta kalo munana subisami kansu munane ma atraf ko rawdatul majalis la munane ni rawdatul majalis fanan mansi lafta kalo alaji aje ntol kafute jemi alonko nana tani silola nane ne mansi barakaru nga fo nyamma folo dula to nin jarabo nata le katu nte ma kalamuta ko rawdale be sotorin ando lafta ko kalo kafu jamale be jeni lafita pour kalo e katambi surprise mi kansuli tazkiya dila yeta mansa ko nan ko le fenke e register oto ntolle ka kalamta folo ko kari nyanta sodal le janda ka soto yo barente famu so place dale soto non killing whatsapp oto tengan ndiro damale moy njakal tan jimbe keno la nyaadile ndirol ka fintinan aka soto ta nyaadile oto mo ngakalamta ko kafole belori kafomi yalon bete akalamta ko ndiro ya kalamta ko ate belori ndiro la sama ko lafta niesi ngamira min nyanta tambela wala mi ko ka apologize safe ko ku karle katale ba ngali ne nyame mra manken sawti nyin ku karle ko karle kata nyanta silale banin tenga ndiro mo nyama ima mari kalamta lo nyanyi ngobe ko ala bakele wala na letter ñu office letter ole fasaro buka keno al hawa ko no nyama inshallah yes yo sego wodla do fanan ko ita bake alhamdulillah ngalon ne katu ko diamo fan ko birin kenno be diamo la ay tumar jawla mo kan fona taw kumo wulinde kaje ko atamantre kono wala nan ka fo moliyo dron han sa en sa kan الحق شمس والعيون نواظر ولا يخفى الا على العميان ko to nyaati lolem e abe santo hada madi mo be nyaabala bari minul bukaje isalo wol mari mo finkintelle yo sego ni wo botaje lafte nyinin kar do fanana jang coming e muneketa birin nyin kafu do yelta banko kan itolla jamaa yi sotota moli sotote kono e ka na alfal ne miyan ko e bokal tol altol min be mol nyaato albukana wo ko jabi albukana wo ko danku alkatu deiri wokan so mol ma wodla fa muna nal ke dey wo kan alka ko leani wo bata be ni wo sabaro beta wo ko nyinka ala ni ngabera nga wo fonu ne amambe fa ko e ko ni mo moye tammi nyaato e ka jibele ka mune diamo ani nyanta mune fasala ando ni mo mo lan ne nyaato to e kamin jibe e kane ko e fanso ko la ko jibe ye lande pour mo be la ko lem ni mo entenen mo be la ko la entenen aje kon tel make ko lat na nek barate na la naso ko na dimbate maka fa ko dali man tilinja ni la dimba ko no atenne na oto
wala tana dal je fo moye ke moti mi alo ka ke hakimoti ay son kila sallallahu alaihi wasallam kabira be lori ngatela ko damma la ko mo manen e ka fay ko sadiqul amin bara kabiri mo be ko nata naka ya ne woto wota nyantal nako mo be ko wala na enen yo anditele ya fo jam bayto ko mol min be te feda mo sabalam mo ko sifa ni fo le finte kabiri kata nyatan koti ha wallahi lazim oye yenje ko dal manya nam fam fasa la batuma tonya fasa wada male banite ko be fam fasa ite pareta pour fitno yake wala tna mo den na e jabiro ke wala n ko se bandin ko mi ya ne nga ya mo ya mama ya mfata bela Sheikh Touré fa be o siro fa na ta kanne woto min ka yam fo ke te manya na kala jor lale wala in sabatu la wa khairul lisabirin ala wada male fo baraka yo sego sayin ise hako boni e bawdi amomi tam bine bulala ngila wato ta bake bari lafta dron comme ka fanya mi ikhtisalu kalam tayyib wal maani comme ka ko indi mo la bi jumla mukhtasira ka je ko subi zamin kansuli be noto len dum man sabe ya trafo le talla tolle la do ko bitaka han sayin ngawmira so kudo man traje ko te tagal kul man traje sira man traje molye min be moy inshaatul lem ani inshaatul lem so pour yo woni soutien ni mo le bi ikhtisar ngaw faham walem sufi sami council office mi mo lamin to la office to mi abenya to kala min na wala be jam sai ni mo la pita pour ka president wala ti Touré kola gana si aje ko dal teri ka folem bare fere ke na ni silo kana nyami ma wala min ti ko e beri yeno min ko fere ke je membeti ya fole kon telafta ke fen ko ti kansuloti yetambina wala tarsi hato kono yena dun silo kono ni dunta fen ko to holo kono ye fayita ni kon te fanam kan delete min be je wala to mo kato lafta mol si min kalamta wolem nyinti ko dino la nyaton kaya manke campagne kuti bare wote kakele kaatu exemple nga mesoto mi alon ko dal musimuru nga ke daliloti ala le kila tombon ka tambindi fafata jandi kila kata ay moli kalam tan ko de bela fring hanna ma fa dala bare ala kenya tan ko bela fring ambakare si noto al sikala noma kaatu ay bakalle tam ni abetala hijra wata men ay bakalle swadi natata hijo fala tawata min ay bakalle folo tamina ay mol hijindi janata fa ko hiji abe sasari ne ay aje ko atano la salnura ka ako alafa bakare mol salindi wala na kabiri wo bereta ko marka e ko kayle mande sego tenden mbulu balam akaye ko ngaje ko dal dol sontema kabi be to la nyaatum kan na dina ko la sako dunya ko itele be kan to la khalifoti atambe tatene o marle folo ya bulo diala dol fana murtana ke bulo diala ka fa kon sonta pare ke nyaatum koti abotaje abakar kabira tata sasa ta aje ko dal ni sasa sa to la je nak akode ntengaje ko gana si aje ko dal teri ka folem bare fere ke na ni silo kana nyami ma wala minti ko e beri yeno min ko fere ke je membeti ya fole kon telafta ke fen ko ti kansuloti yetambina wala tarsi hato kono yena dun silo kono ni dunta fen ko to holo kono ye fayita ni kon te fanam kan delete min be je wala to mo kato lafta mol si min kalamta wolem nyinti ko dino la nyaton kaya manke campagne kuti bare wote kakele kato exemple nga mesoto mi alon ko dal musimuru nga ke daliloti ala le kila tombon ka tambindi fafata jandi kila kata ay moli kalam tan ko de bela fring hanna ma fa dala bare ala kenya tan ko bela fring ambakare si noto al sikala noma kaatu ay bakalle tam ni abetala hijra wata men ay bakalle swadi natata hijo fala tawata men ay bakalle folo tamina ay mol hijindi janata fa ko hiji abe sasari ne ay aje ko
atatano la salmiru ako alafa bakare mol salinde wala na kabiri mo bereta Omar kaye ko kayle mandil sego tenden mbulu balam akaye ko ngaje ko dal dol sontema kabiri be to la nyaatu kan na dina ko la sako duniya ko itele be kan to la khalifoti atambeta tenne Omar le folo ya bulo diala dol fana murtana ke bulo diala ka fa kon sonta preke nyaatu ngoti abotaje Abubakar kabira tata sasa ta aje ko dal ni sasa sa to laje nak akode ntengaje ko mbe ko tula Omar bulu ni aje Abubakar ye jibero ke aman son doli fen aman ko bula mol bulu aje ko temboto alo ridale be keri mol bialo ko murtuta e man son ka je ko jako mu fen ko leti farolem nin dino tasuna bula mola mi yalon ko alam futa dino sina alam funole wala na tammina ko lafta Abubakar e tambal e fen ko Omar e tambali jato Omar tata fana fo kabraje ko dal ya barama nyama te bola ate fana ya jibe ni ko ni ngatu je nuko akana ke fisnoti bare kila janda be banna ay mo le swande arjana ako mo arjana dingo leti min tutaje mo worolem wo mo worol ko no nak mbela firim porale mo bondi je min be kala la nyaton koti oto Omar Sayin ni election lom ate mo le nominate mi yalon ko wolle nyanta nyennale wo mo mi yal ka te min nominate fanan kilim fin tawol ko Abdurrahman bin Awfa konte malafi bar sang albem bolal ngamol nyinin ka jumale lafita lafita jumaye tambi woto wolem election oti mi yalon ko Abdurrahman bin Awfa ay mi lead barama mol ko manda man campagne kede bena folale munana islamu man la fi campagne wala seko faddal adunta mol ko no moma akay nyinin ka kullo kono ka fay ko sayindu nyi mo woronte data je say molu le tije ite lafta jumala do safay ko Aliou do safay ko Ousmane ni ko Aliou aya note ni ko Ousmane aya note faaje ko min ko Ousmane wolle siyata min ko Aliou anat ne be ko madina identa misro kono ay Aliou no Ousmane Samba ilota mimbaro kaytul mo sabalem ako adama dingol Aliou ne ko Omar Fele amma baade folo ibu kala fiye mo baade wotumo leader man tarajele ako ay mo worole swandi ndeli dun tali kono bare ngaje ko mo worol ko nak mo la hakilol betata mo fulale ka wolem Aliou no Ousmane leti bare beñi ni karo mo la Aliou no Ousmane kan Aliou ni mol be ko to lafta Ousmane ke nyaton ko ibe sonnale ba Aliou kay ko ha am fana be mbulo la jeya ke Ousmane le nyaton ko ayo nyini kar sifa fana nyini ka Ousmane la kay ko ni mol be sonte ko Aliou le nyaton ko ibe sonna ba ko ha be sonnale pour Ousmane fana ke fe Aliou ke to la nyaton ko o tembo tamuruta ako moli ko dal ndele dun dal kono ngaje ko milko ilafta Ousmane ke nyaton ko de wolle siyata min ko ilafta Aliou ke nyaton ko oto bi ngaje ko Ousmane lem moli wala fenke mol be naate bulo di Ousmane la abota je nak kabe Ousmane faranta ta Ousmane fa wato menna sabul min be je ko madama nun to kabiri ni fenko nyini karo ketan je istifta ketan nun jannak referendum mo kabira keta mol be tata ko mo fulalom Aliou no Ousmane fela tata woto nga Aliou landa nyato ando ya tara ko sarbe kebal fanan femantu madina na man kalibti Aliou tambindi be tarta kayro kono watimi yalon ko islamo yaje ko campagne ka tijaro leke wala fitno min mo awiyani Aliou tema wala tententa o fitno le nata han fo bi do be lori nyana do be lori njang fema min ka dunje wala kana siya kato dino nata ako nin lafta kamo tombo ngam mo leñini kami foka alel hel wal aqd min kasitiroke min sifirindiroke ngol mol tombo min yalon ko kariñol de wal sifen sitno le wala sifen firino wolem koti mbiyalon ko dino kala wala nyama ni wol yasiti foy pareta isa findini mol bul ka fa kon to karle tamminde alata wotumo mol be sina ka fa ko hay ko dolla alfal ko e karle tamminde ñini atna sifil sami kansul kabiri bina ñin fen ko lola e wala landi e ko ngaji be ba tundu e mo worola tombo mi yalon ko to lata wala tonya fola e lata wala kesendirola ni wol dun tajele ye mo tombo e saje ko mol bele ya tombo woto tundu nale mo tombo na mi yalon kalmela e la tonya la ko to atole yake bari lafta pray ke ahlul hil wala bi ni mol fiti daja ko akata fen ko wala campagne wala
ite kata damete be mol sotlam yalon ko e be la ngay bo fola e mol sotlam yalon ko e be jeyda ni wol mol be tata min kana ngay bol fasike no dobe ja ka fo tonya kan dobe ja be wuli ale fola andu ni mo e tumi kola ni e de ka fola kay ma ja be derne tonya le ni kam fale ma ja ba fola ko asongole wala na kam fata sai be mo fola ye fen foje nak ni e de kasi ni diamta kasilam wala na nyi mambete ya campagne dun dino malla fala ni campagne dun daje na kon nante yale kana Muawiya ani ali tema min dun tajo ñu ko campagne lem ka dolbe je ali fenke Usman ye don ni ko le tam yalo ko yelo le bala ka fako ali fenke Usman la yelo fele ban to la khalifa man son ka o yelo ñi noma campagne le nata den ibaja la ko dol kam fata o ko kamma fontol fana fonga finte ngata ñin kamma waranga tekate ci ñin kana akami wulu dino malla fala wala na dino malla fi campagne wala pour kasira mo tombo no mole tombo mi yalon ko dal wala ba fala ko ngarle landi wala kam mo dantale ci mi yalon ko te kuji bala ko dunya kolem la kara ko damay kawle jibeje wala na tundotul nal bala mol tombo na ali mol tombo mi yalon ko ibena mole kesena mi sikeno kayra moti ay ke moti mi yalon ko tonya molem aske moti mi yalon ko dal ay malo soto ay ko mo soto mi yalon ko na diam de mol sa ko kare diam de la amamol kajafi lafta wala fala mole ala baraka bake fawati ko inshallah cheikh o jannibe akuntulay be mbulala je comme nga fo nyamin dron comme cheikh ibrahima jeru lillahi darru kama tarakta risalatan yawm alwagha wa yadaka fil kullab anfaqta umraka lil maali mithla ma anfaqta hadha al ilmi lil tullabi so min kontanta bake me ila na jang aninka wato dinna ita mun karamole ti imun na wulula ti kadu yente fa baren karanda alhamdulillah cheikh Musa Ismail so wo ko nyin kamandu ngalon ko wole mu kuwati tebe lori min kan wato wati nin tonya mol wulta ka tonya le fasa in tansurullah yansurakum ndu ngole jigalla ko molle malti min yalon ko al salafol le malti sunna molle malti al kabarul min gen ka jiki ko nganyin nata fanan won kam mira ka jiko fanan nyinya ni molto ko mo kendo le malti ngaminji al kamin yawmal maro illa haythu yajal nafsahu wa bisalil amali nafsaka fajali al muntol yaqudwalti nun kanyin duwale bake fale ke molti ka fo min ko khairukum man tala umruhu wa hasuna amala ngani ko fanam ngaw fanam bo fanam duwala la ko to bake je cheikhol fanam bebe konto nani momi anko jamiya to yela shababo lemo vinin tambe diamola Yusuf Sonko Yusuf Mohammed Lamin Sonkolem Sheikh Kabirol mi alon ko be jibe kan kata atoni Abu Usama wol Abu Hawa wol cheikhol siatante be to fon la tol siata be kontone bebe jayila e kata ko min kanila na janga ninka wato din tolla mbe komi womu kuleti mi alon ko alientol karandala ndumbal no mola Sheikh Uthman wol Abu Irbat wol mo bebe kontona mi alon ko zakarna asmaahum wala nadhkuru asmaahum mbe duala seko fo ala saso sima bala ala saso jati kende bala ala saso ati film bala ala saso wati jamal la fo dobi ja kana ka ko dol ko nin tolla jam bake komin kaje ko al ulama warathatul anbiya wa hum sadatul al a'imman yo so abonya may to manto ila tanko ila kano ila ko bekata la lonna le bal wolle ka ko bondi e nyokono wolle ka kaldo silo tandila wolle ka tinne ka ke kanda molti problem ka ta soto wolle ka na hadama dingol buka balu ko beangol ko falol ka be balu nyami tumomi nani tata ka ko ni ko ni bake surtout ke sabaraka mbe tentula mbe jayila bake mbebe lole min an ko be jibero amba flako qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula mbo fole Cheikh Ibrahima so mo bese loy nga fay qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula hanatra mbuka mo jayi wo man kenna aqidat wo man kenna tauhid wo balalian tol karandi le pour nga mol buña nge horma nga bula ko no ma mi alon ko wala sabata salaf wala ahdan nas sabilan wa asdaqum qilan wa arjahum ta'dilan hum safatu kullu jilin wa khulasatu kullu qabila nin se ko ba danna jamba fole ko baraka bake mol be konto nyeje baraka bake say mi mol hakke dal lakato manika kango mamoy bake asikeno ngako mo fofo nyama bete al se hakke to inshallah ala baraka wallahi mantana fo inshallah be baraka alma alayhi simaya yo ni nga kundu fana ila kumo kan Sheikh Kabiro ni Abu Hawa nyanta taliko kala je sa mbere kundu lambe wol ko la sa Sheikh baraka bak والله سرنا جدا جزاك الله خيرا حفظك الله ورعاك من شياطين الإنس قبل الجن ربي أنعمت فزد
ya hundu yo mbani wol jannal bita komi nga programme o nyim fenge nga